Maliens assalamu alaikum ambe malien be fo ka be wala nyuma don wakati na mali kono ani mali ko ka malien sigime yoro wakati na ka ouverture media bololo la je anga chaîne YouTube ani anga page Facebook ambe an kanu baw fo ka be kelenkele wala nyuma don wakati na amba fo ye abe ouverture media ka anga plateforme be sans fin wakati ni kunguruni na YouTube ni e Facebook ani ka fara Instagram siraw ani WhatsApp siraw ka ambe o be kelenkele na ka ni wakati ni kunguruni na Kairaula ka fwambe arabadunya labi arabadunya mu malion ni abena mekalo kile muka ani woro san bafla ani muga ani kile ambe olabi amba fwali bi kalo ala ka hera ko nyumandi ama ala ka lanyunu chama sabati ni wati na anga sigili anyo de fo nya dongodo nanyo kunafuni munu me jona malion ambe boni o kunafunu ye kaseka o jense jamana kono kunafuni munu be no ko abitalike fenchama ka anyo de fo fait divers ba la politique ko ba la fenchama ba la ni wati na mbora ka kuna fundo soro ni wati ni kunguruni na mali yon depuis sombare na nyame an bi kantara akonya nyini ka anyedon réellement comme de keledo ni wakati ni na mungeme ka dugumine kosobe ni oye jaba sura ale anga mali totiki belebele bay réseaux sociaux ka totiki mundo a donné do Facebook a donné do Instagram ka donné do yoro chama donc jaba sura ni wati na mali yon anyi kuma mume Kaye ka foko communicateur tribunal ko a placera sous mandat de dépôt ko mumbe ko ayan kamana gon kosobe anye wulika jo sabati nga sekata ako chama nyanyini anye kuno funi munzura la anda bina se ode man wati na ka o lase awma sabula ningoy ne bi jamana kono ningoy ne bi tuku kono wakati na amanyini an kan vo fe albia ka fo o bismillah donc ngeme ka wulili bla mamma alinga assistante ni oye Aisha Jaguraga le ben krefe donc na le bina jeni nga seka anda maga fenchamana na Aisha tarbashiti la basfuetina somo bele somo ko kene basi foshitanti ba folika nyime bi bulu ma foli be malien chena muso bela jeli ouverture media kam magana na je bako nyine bali seng balu anga foli bo bela jeli merci beaucoup malien ni wati na abe ouverture media ka na foni munni anya soro wode ni ka ira ka fo Bamako ambe nyuri fo ngambe araba dunya labi je dongodo ona kokura malien ka ira awla ka fo comme be dugu kono bi ambora kan na foni me anyi fenjama miaka aba karama ka fo l'incontournable procureur ni oye Idrissa Touré communicateur procureur malien ko ay ko reka tuguni wati na Bamako kono na aka tribunal la communicateur tribunal la mu vle ni amdalay Mounye anga mali tokotigi jaba sura au chamamba don a donné do réseaux sociaux ka kosobe ka sababu ke fen chamanye depuis wati jan donc kuna fonu chuna ni wati na angwani anye kuna fonu sura ka foko abi communicateur tribunal la ko depuis 11h midi wati nu anana ka fonu wati na ko mana de dépôt draka nyingalu chaira kosobe mawe nyingal ke ka foko mune be exactement mune kera anga nyanyinu ya ira ka fo ni wati na ko jaba sura ko mana de dépôt mu kuna daraka anya me ka fo ko kuma do de bora ada ko neni do de bora da réseaux sociaux ka ko mu ngera sababu ye ninga seka ni mbara ke walinge ko ngoni anya ka fo ko procureur anga nyanyinu na ko abolemba fe malion procureur yere de a kaseka dossier yere mina atege flala sabula aba kalama ka fo ni wati na Bamako kono le procureur Idrissa Touré malien ni ale communicateur procureur bay anane ani sanje jatemina wala ndaro no be ka jatemina ke kaye ka fo communicateur kono rasbachi ale tara kasobumala communicateur tribunal la Idrissa fait en même temps nga tokotiki chama gaspi bola ani ka fara iba montana ka ani ka fara munye maire commune du Mandé maire Mamourou ale fana tara o kelena donc ko jaba sura fana bi ko ni malien ko jaba sura fana tara anga nyanyinu na sobe lo ambora munga nyame ka fo
an ko tari neni ngo an y'a mɛn k'a fɔ ko neni dɔ de bɔra Jaba Surada bɔlɔlɔ kan ngo tari a ye jɔni neni tari mun de kɛra exactement o bi jɔni de plainte do o kumakanw na an ye mun mɛn an y'a ye k'a fɔ nin waati in kɔni na mun ye communiqué donc ko procureur yɛrɛ de ye dossier minɛ a tɛgɛ fila la a ko la donc en réalité an y'a ye ko mandat de dépôt dara kan ko a taara kaso la mais kaso jumɛn do a yira k'a fɔ ko nin waati in na bɛɛ b'a kalama k'a fɔ kaso buba o gardien olu bɛ grève la u bɛ grève la u bɛ baara bila la donc ko mun ye an ka finitigilakaw ye ko u y'a ta ni ka se ka taga n'a ye mun ye 5e arrondissement o polisiso ye ko en attendant que gardien ka grève bɛ se ka ban n'o banna waati min na k'a bɛ taa boli an y'o kuma mɛn maintenant nin b'a yira k'a fɔ ko minnu ni a bɛ ka kɛ réseaux sociaux kan maliyɛnw le procureur Idrissa Touré k'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ko a bɛna furani kɛ ko ka furani kɛ ka yɔrɔw furan k'a jɛ ko sabula a y'a ye k'a fɔ nin ko minnu bɛ ka kɛ olu jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ donc an nana nin fana mɛn sɔgɔmada in na mun ye an dabali ban kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ donc nin wulikajɔ minnu n'a kɛra tɔgɔtigi caman bɛ olu tɛmɛna a ka yɔrɔ fɛ i kun tɛ se k'a bila i kunna k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ bɛ yen ko plainte tɛ se ka da u kan ko maa minnu bɛ yen k'u tɛ se ka taa kasomuya la nka Idrissa y'a yira k'a fɔ ko nul n'est au-dessus de la loi ale ka yɔrɔ kɔni na n'i nana ko n'a yira k'a fɔ kɔni i ye nin fɛn in kɛ kɔni k'a fɔ i jo t'a la ale na mandat da i ka fɔlɔ o waati la yanni i ka jugement waati cɛ donc Gaspi yɛrɛ o fana bɛ yen ala ti waati damadɔ bɔ fɔlɔ an yɛrɛ bɔra ka o ye an bɔra k'o ye yanni seli fitini waati cɛ donc o kɔnɔna na Iba Montana fana kun ka affaire bɛ yen waati mun na ka se ka procureur Saka Sirama Kulubali k'o to yen o kun ye liberté d'a ma nka a nana dossier tilala ka na segin tuguni ka na ale ka yɔrɔ la donc an nana ye k'a fɔ tuguni mun ye Iba Montana ale tilala ka taa tuguni kaso la o cogoya kelen la donc ka fara tuguni an y'o fɔ a ye Mamuru kan ni o ye commune du Mande o maire ye k'a yira k'a fɔ communiqué procureur maliyɛnw nin de kɔni kɛra an sigi bɛ k'a lajɛ a ko k'a ka laɲiniw o ye ka se ka yɔrɔw furan a ka laɲiniw mun ye ko minnu bɛ yen ko a bɛ ka kɛ ale jɔyɔrɔ ye mun ye a la ale bɛ se ka wulikajɔ jumɛn kɛ kow kɔnɔna na walasa caman bɛ se ka bɔ kow la ko de y'a ka laɲini donc an y'a ye k'a fɔ ko ninnu bɛ ka taa o cogoya de la donc a ye k'a fɔ nin de kɔni kɛra bi sɔgɔmada in na Bamako kɔnɔna na Jaba Sura kɔni ta a kɛra tan en réalité donc an tɛ sɔnkɔnɔɲɛ wɛrɛ foyi kalama a la fɔlɔ en attendant que an ka se ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ a la k'a yira k'a fɔ Aja i bɔra ka kunnafoni mɛn ko nin de kɛra ko en attendant k'u taara ni a ye commune 5e arrondissement la fɔlɔ parce que ko kaso bonba gardien olu bɛ grève la donc k'a ma taa boli donc k'o kɛra nin cogoya la donc an kɔni an y'a ye k'a fɔ Idrissa Touré ale mun ye communicatif procureur ye k'a to Bafulabe maa mun do ale kɔni ale ka wulikajɔ de ye k'a lajɛ ko minnu bɛ yen ko a man ɲi fiyewu ale b'a ko sama fo ka s'a dan na c'est à dire que procureur do mun donnen do kosɛbɛ Bafulabe k'a y'a jɔyɔrɔ fa ye a bɔra yen k'a taara Buguni fana an y'o kɔrɔfɔ fana mɛn donc waati in kɔnɔna na fana Jaba Sura fana ta o fana nana kɛ nin cogoya kelen la communiqué kelen kɔnɔna na donc an ye kunnafoni minnu tarabaso k'a ɲɛ sɔrɔ parce que maa caman y'an wele k'an ɲininka donc an ye wuliliw kɛ ka ɲɛɲiniw kɛ donc e yɛrɛ hakilila ta la c'est à dire que bon i ye mun faamuya nin na tu penses que nin fɛn fasugu ninnu c'est bon non? C'est bon, c'est très bon. Cogo di? Parce que mɔgɔ tɛ se ka ni mɔgɔ kɛlɛla ka wuli dɔrɔn réseaux sociaux kan ka kuma ka ɲiniw kɛ ne fɛ nafa tɛ nin na o ninnu ye u b'a kɛ to mɔgɔlankolonya de ye quoi pour moi awɔ e bɛ se ka banni kɛ ou bien e bɛ se ka nini modèle jumɛn réseau diɲɛ bɛɛ ɲɛ bɛ fɛn min na e bɛ nini kɛ cogo di? Oui, mais en réalité c'est à dire que baara ninnu e bolo en réalité mɔgɔw kan ka comporter cogo jumɛn réseaux sociaux kan mɔgɔw k'u fara ɲɔgɔn kan an bɛ ka kuma mɔgɔw de kan mɔgɔw k'u fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw k'u ka ko kɛtaw jateminɛ k'u ka kuma fɔtaw jateminɛ u bɛ kuma yɔrɔ min na u bɛ ko minnu kɛ u k'a bɛɛ contrôler n'u tɛ fɛ ka yɔrɔ in nɛnɛ. D'accord donc Dide kɔni bɛ yen vraiment i ye mun fɔ bon en réalité k'a yira k'a fɔ an kɔni an sigi bɛ k'a lajɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ maliyɛnw ko k'a fɔ bɛɛ ye nin bɛ jateminɛ de yira minnu bɛ réseaux sociaux kan minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw la donc ko mun kɔni ye ka se ka yɔrɔw furan k'a jɛ kosɛbɛ n'i ye nɛnini kɛ walima n'i ye ko kɛ ko mun bɛ k'a man ɲi donc communicatif procureur kɔni fɛ yen n'i sera yen nɔ kɔni n'i jo t'a la kɔni k'a sɔrɔ ko prévu jɔnjɔn t'i bolo k'a ko bɛ gɛlɛya i bolo dɔɔni dɛ o tɛ wa k'a bɛ gɛlɛya i bolo donc ni de bɛ Bamako kɔnɔ maliyɛnw an y'a ye k'a fɔ an bɛ segin kɔrɔfɔ kan Jaba Sura nin de bɛ yen nin waati in na an ye kunnafoni minnu sɔrɔ kalama minnu sɔrɔ joona n'an da bɛ se ka s'a ma k'a fɔ ko in kɛra cogo min na ko o de ye nin ye an ye mun mɛn fɔlɔ ko nɛni ko de don wa ko nɛni ko mun don fana k'a yira k'a fɔ ko procureur yɛrɛ de a saisi a ko la an y'o mɛn sabula an ma plainte ko kuma mɛn k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ de plainte don an m'o mɛn en même temps
ka yira k'a fɔ tuguni mun ye ni waati ye kɔni k'a fɔ ko Jaba ko a taara kasubonba la n'o ye Bole muso ka yɔrɔ ko o tɛ ko mais ko mun ye 5e arrondissement ye ni mun filɛ nin ye Lafiyabugu taga sira la ko a bɛ yen donc an bɛ se ka jateminɛ mun fɔ nin na o ye hali bi an b'a fɔ bɛɛ k'i hakili to i ka ko kɛtaw la kosɛbɛ parce que nin m'a yira k'a fɔ c'est à dire Idrissa ka kɔrɔfɔ la Idrissa ka ko kɛtaw la an bɛ ka mun ye ta nin cogoya la nin m'a yira k'a fɔ nul n'est au-dessus de la loi ale kɔni fɛ n'i sera yen k'a ye k'a fɔ i ye ko kɛ kɔni ko mun peut-être i joba t'a la k'a bɛ gɛlɛya mais an nana ye k'a fɔ sɔgɔmada in na vraiment wulikajɔ caman kɛra mun b'a to ka se ka deliliw kɛ k'a lajɛ pour que Jaba sɔrɔ vraiment a ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ko la mais vraiment a nana gɛlɛya donc a ma ɲɛ a tora Ala ta la donc an b'a fɔ Ala ka seliji bɔ a ko kan Ala ka seliji bɔ a ko kan donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka seliji bɔ a ko kan hali bi n'an ye ko wɛrɛ minnu sɔrɔ a la inshallah an ka tila ka na ni ka se ka an da so ma ka o walawala mais kunnafoni minnu kɔni bɛ yen waati la k'a bɛ dugu kɔnɔ o de ye nin ye donc folikan laban jumɛn b'i bolo Aisha i ye min fɔ Ala ka seliji bɔ nin ka kɛ leçon ye mɔgɔ minnu ma deli k'a kɛ fɛnɛ minnu ma deli ka minnu t'a situation kɔnɔ a ka di minnu ye ou bien a bɛ minnu kunkolo la ka ko sugu kɛ nin ka kɛ leçon ye olu ma u k'a dabila u kana kɛ d'accord merci beaucoup donc an bɛ foli lase bɛɛ kelen kelen ma nin wagati na ka yira k'a fɔ ni de kɔni kɛra donc ko minnu kɛra an da selen filɛ a nafamaw ma k'a walawala donc n'an bɔra ko wɛrɛ kalama a tɔ la an dana so ma ni ka se ka o fɔ aw ye k'a fɔ quand même vraiment Idrissa Touré ale de ye communicatif procureur ba ye donc bɛɛ bi a ka baara taw dɔn depuis lawale la n y'a fɔ cogo min na depuis Bafula bɛ ta la fo kana bila Buguni na maa mun don ale n'a a ɲɔgɔnna procureur ba caman bɛ yen nɔ minnu bɛ vraiment ko bɔlɔ kelenw don minnu don vraiment ko u bɛ baara kɛ ni sariya ye minnu don vraiment ko wulilen bɛ k'u jɔ ko caman na jamana in kɔnɔ walasa ko dɔw bɛ yen nɔ ko olu bɛ se ka dabila jamana kɔnɔ cogo min na donc an b'a fɔ hali bi Ala ka seliji bɔ nin ko kan Jaba sɔrɔ ne de kɔni kɛra vraiment an bɛ dugawu kɛ Ala ka ko nɔgɔya donc maliyɛnw an bɛ foli lase aw bɛɛ kelen kelenna ma k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn diɲɛ fantan ani naani fɛ a bɛ k'an lajɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ hali bi a y'aw sɔgɔlen to Ouverture Media la kunnafoni wɛrɛ minnu bɛ yen an da bɛna se a ma tuguni minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ mun ye fɛn caman ko minnu kɛra surɔ fo kana bila bi la an da bɛna tila ka se olu ma tuguni an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka bɛn sabatina jamana kɔnɔ an b'an ka sponsor officiel fo ni o ye W7 an ka foli bi s'u ma k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ hali bi vraiment Ala ka barika don W7 na maliyɛnw an b'aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ merci beaucoup. W7, double tes limites. ADDF ni bɛɛ lajɛlen ko a ma Association pour le développement durable des femmes du Mali. Ale ye jɛkuluba ye i komi n'a fɔ a tɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ cogoya mun na min ka laɲini n'a ka cɛsiri ye musow ka ɲɛta ye k'a ta a ka hakɛw lakanali ma a ka kalanko kɛnɛyaw fo ka taa se a ka baarakow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma ADDF ka baaraw hukumu kɔnɔna la a ye laɲini caman ta ka ɲɛsin an ka togodaw ma minnu lawaleyali daminɛna Tina lamini la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Koroni Bankas mara la ni baara ninnu hukumu kɔnɔna la sa ADDF kɔni sera dugumisɛnnin caman na nga an b'aw kunnafoniya k'a fɔ ko dugu in kelen o kelen ADDF ye baara belebele fila boloda ye dialogue intergénérationnel o min kɛra sigi k'a fɔ ye dugu ninnu maaw bɛɛ lajɛlen ma maakɔrɔw musow fara sifinnakaw kan kuma kɛra fɛn minnu ka sa o ye nɛgɛkɔrɔsigiw furu joonaw kalankow fo ka taa se kɛnɛyakow ni sigida lakananiw ma
Ka fara nin bɛɛ lajɛlen ka sa u ye conférence débat fana boloda ni dugu sifinnakaw ye min kɔnɔna la sa kuma kɛra kosɛbɛ planification familiale kan yaasa sifinnaka ninnu bɛ se ka bɔ ko caman kalama ka kisi fili caman fana association in maaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mali musow bɛɛ lajɛlen ka taa ɲɛ o de ye olu ka haminako belebele ye minnu